के मैं करवाया, नहीं तो लॉ भी नहीं करता। जो कॉम्प्रोमाइज पहन के जा रही है वकील बन के ना, वो भी नहीं कर पाती। सब कुछ करके दो ताकि तुमको जो डिमांड की वो हर चीज करके दे रहा। उसके बाद अभी लगता है कि सब कभी तुमको सब कुछ करके दे दिया हो ना, अभी लगता है कि सब मैं कर रही, नहीं तो अपने से लॉ करती सब पता चलता। कैसी को लॉ करने छोड़ के भागे करके तो उसके बाद मैं निकल आप मेरा घर का ताला तोड़ रहे हो, आप पर केस होगा। ये देखिए मेरा घर का ताला वो लोग तोड़ रहे हैं। ये देखिए, देखिए उसको कैसे करके ताला तोड़ रहे हैं, कैसे करके ताला तोड़ रहा है। ये लेडी है, रुखसाना है, रेहान है। हो रहा रेहान पीछे घूम गया, मेरा बेटा को बाहर खड़ा रख के वो लोग ये सब कर रहे हैं। हो रहा रेहान ऐ तो हम लोग है। देखिए वो लोग कैसा करके, ये रुखसाना, रुखसाना ये लाया है मिस्त्री ताला तोड़ने के लिए, मेरा बेटा को बाहर खड़ा कर दिया है। देखिए अब लात मार रहे, एक लड़का से देखे लात मारवा रहे। ये है अली इमरान रम्ज विक्टर, ये इसी तरह से कर रहा है, मेरा बेटा को बाहर रख के इसी तरह से हमको टॉर्चर कर रहा है। हमको अपना सेफ्टी के लिए मेन डोर के बाहर हमको इस तरह का प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है। मेरा मेन डोर के बाहर आप लोग प्लीज प्लीज पुलिस को बोलिए, प्लीज। हम पुलिस को फोन किया, अभी तक पुलिस आया नहीं है। देखिए मेन डोर के बाहर हमको क्या करके रखना पड़ रहा है। मेरा बेटा डर रहा है, मेरा बेटा रो रहा है, मेरा एक बेटा बाहर है और ये लोग को बाहर में देखिए ताला चाबी को लेकर आया है। प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए। रेहान और रुखसाना ये सब कुछ कर रहे हैं और एक और लेडी को भी लाया है। कोई लड़का इधर ताला लात मार रहे, तोड़ रहे। देखिए आप लोग प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए प्लीज। এখনো অবধি ঢুকতে দিচ্ছে না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখনো আমরা বাইরে আছি, এখনো আমাকে আমার বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। ভেতরে রুকসানা বসে আছে, আমার শাশুড়ি বসে আছে আর আমার ছেলে আর আমি বাইরে আছি। দেখুন আমার ছেলে এখানে বসে আছে, ওর পায়ের চটিও নেই, ওর চটিগুলো নিয়ে নিয়েছে, ওর পাগুলো নোংরা হয়ে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। রুকসানা ভেতরে আছে আর বাইরে রুকসানার বান্ধবীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আর ওখানে আমার আরেকটা বান্ধবী এসেছে আমাকে ফ্রেন্ড করতে। আপনারা প্লিজ আমাকে হেল্প করুন, প্লিজ আপনারা কিছু হেল্প করুন। আমাকে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, আমাকে লাস্টে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করতে হচ্ছে, প্লিজ আপনারা কিছু হেল্প করুন। প্লিজ আপনারা এই জিনিসটা মমতা দিদি অফিস পাঠান, প্লিজ। আমার পুলিশ প্রোটেকশনে নিজের দরকার আছে, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। ইমরান ফোন করেছে, ফোন করে ধমকি দিয়েছে যে এসে ও আবার মারপিট করবে, বাট এই লড়াই আমি বন্ধ করব না। আমাকেও মেরে দেবে এমনিও বলেছে। আমি যদি মরে যাই আপনারা জানবেন এটার দাবি পুরোপুরি আলী ইমরান রমজ আর তালাত সুলতানা। আমার বাড়ির ভেতরে যখন আমি ঢুকবো আপনারা দেখবেন ভেতরে তালাত সুলতানা আছে আর রুকসানা বেগম আছে। রুকসানা বেগম যার ইমরানের সাথে অ্যাফেয়ার গত 3-4 বছর ধরে, ও ওর লোকগুলোকে নিয়ে আমাকে, আমার মাকে, বাবাকে সবাইকে মিলে আগে আমরা ভেতরে ছিলাম, উদ্ধার পিটিয়ে বার করেছে। এখন আমরা যখন ঢোকার চেষ্টা করছি পুলিশ এসেও বলেছেন ওনাদেরকে, ওরা কিছুতেই দরজা খুলছে না। রুকসানা কে যে আমার বাড়িতে গিয়ে ঢুকবে, ও কে হয়? ও কি এ বাড়ির বৌমা? ইমরান কি ওর সাথে নিকা করেছে? আমি এ বাড়ির বৌমা, আমি এ বাড়িতে থাকি, আমাকে এ বাড়িতে থাকতে দিতে হবে।
আমি এখন লাস্টে বাধ্য হয়ে আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে রাত 1:30টার সময় এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। এরকম ভাবে দেখুন ওরা গ্রিলও ভেঙে দিয়েছে, আমার দরজা খোলার জন্য ওরা গ্রিলও ভেঙে দিয়েছে। আমাকে এখন দাঁড়িয়ে আছি যে আমি বাড়িতে ঢুকি। প্লিজ আপনারা হেল্প করুন, প্লিজ আপনারা দিদি, প্রশাসন, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সবার কাছে আমার কথাটা পাঠান, বাট প্লিজ কিছু হেল্প করুন প্লিজ।